Sharing ulit. Parang ulitin mo Ulitin lang. na, share. Share. Everyone. Tapos, Ay, naka-everyone na. Share. Okay na yun. Naka-everyone na. Yun na. Okay na yun. Tapos, read and write. Naka-read and write na rin. Share. Done. Pag gano'n na, okay na. Tapos, advanced sharing nga, sir. Meron pa pala advanced. Advanced sharing. Permissions. Sa baba. Ayun, oh. Sige, baba mo yung mouse. Yan. Ayun. Dapat yan ay sige. Check lahat. Yung allow, check yung lahat. Full control. Yan. Tsaka apply. Wala. Full control dapat. Lang. Para kahit anong gawin ng user, sige, apply. Okay, apply. Okay. Close. Ay, apply, okay na. Apply na to. Okay. Apply, okay. Tapos, close. Doon ka naman sa pictures. Right-click, properties. Hindi, sir, na-click. Isa pa. Dalawa yung oo. Yan, properties. Properties. Sharing. Share. Yeah, permission. Doon, sir, sa arrow. Dito ano? Yan, everyone. Layo pa. Add. Tapos add. Read and write. Tapos itong read and write. Share. Done. Sa advanced. Advanced sharing. Yun yung i-allow. Share this folder. Permission. Allow. Naka full control dapat. Yan. Apply, okay. Apply and then okay. Apply, okay. Apply. Close. Okay na. Para naka-ready na mamaya. Naka-ready na. So ito yung gagawin sa file sharing. Pag nag-connect na ito, para makaka-create ako ng folder sa iyo. Pag hindi naka-allow, mag-error yun. Doon mo babaguhin. Ayan, dito na ulit siya sa yung plug. DHCP naman. Ayan, complete DHCP configuration. Next na dito. Next lang. Ay, commit pala. Commit. Okay, close. Yan. May paano pa itong isa? Okay na yan. X mo na, sir. DHCP, punta ka doon. DHCP. Tapos, right click nga sa doon sa DHCP. Wala. Dito pala. Sa manage nga. Nasa manage. Dito tools na lang. DHCP. Yun. Sa tools pala. Sa tools. Lakayan mo, sir, para yung PC CSS.net arrow. Yan, IPv4. 4. Server. Saan ba kanya? Scope sa server, sir. Right click ka nga, sir, doon sa sa IPv4. New scope. Diyan tayo maglalagay ng range. Next. Kahit ano yan. Kahit Baros na lang. Baros scope. Baros scope. Para hindi nakakalito. Scope. Walang tama. Next. Start. 192.168.1.1. 192.168. 1.1. Depende sa ipapagawa. Kunyari range ay 50 computer. Hanggang 50 dito. 192.168.150. Sige. Ganun. 192. Ito ang starting. Sir. Tapos end ay 50. 168. Ibig sabihin 50 ang makakonnect sa iyo. Bawa 50 ganun. 50 computers. Pag wala nakalagay, di ikaw na lang maglagay. Next. Next lang yan. Hindi niya kasali. Okay. Yes. Next. Yes. Router default gateway. Router ng 192.168.1.2. Yun yung router kaninang ginamit natin. 168.
1.2. 1.2. To. Kung ano yung IP ng router mo, yun nilalagay dyan. Add, sir, add. Yan. Tapos next. Server name. Server name. PC, ano nga ito? PC01, 001. 01 lang. PC02 pala. Ha? PC02. PC02 yung ating... Ito. Oo. Tapos resolve. So, tatandaan mo dapat pala yung Ayan, server. 5 yung ating IP, tama, add. Kung ano yung IP niya, pag mali, ulit na yan. Kailangan 5, sige next. 5. Kasi 5 yung nilagay natin. Kailangan lumabas yung 5, ano? Next na lang yan, hindi na natin kailangan yung wins. Yes. Tapos next. Finish. Yan, lumabas na doon yung scope. Ayan na. Baros scope. Exit mo na yun, sir. Active naman na siya. Active na. Tools ulit. Ano nga ba? May DHCP na tayo. Active Directory Users and Computers. Add user na. Ano eh, binibigay ba nila yung mga sunod-sunod? Ikaw na? Hindi, memorya. Talaga? CSS.net, arrow. CSS. Yung arrow. Right click pala dyan, right click. Right click. New organizational unit. Ito yung parang ano niya, parang sectioning sa klase. Kailangan may group siya. Baros OU na lang. OU. Doon mo i-shoot lahat ng users mo eh. Parang naka-section siya. Kanya lahat ng principal, lahat ng department head. Nasa Baros OU, right click ka dyan. New user. Kalimitan 3 pinapagawa. Kahit naman isa lang muna. Lagay mo sa yung sa'yo ng pangalan. Jose A. Baros. Baros dito. Kababa. Log on. Jeb na lang. JEB. Yan yung i-enter natin mamaya doon. Jeb. Log on name. Next. Password. Yun na rin parang. P at SS. Hindi. SS. W0RD. Para parehas. Confirm. P at SSW0RD. Tapos tanggalin mo yun. At yung dalawa lang ang meron. Tatanggalin. Dalawang Ito. Yan, dalawang gitna. Next. Finish. Yun, lumabas na siya. Double click mo siya. Member of. Yun, maging admin siya. Add. Admin type mo, sir. Admin. Tapos check names. That magkaguhit siya. Ganun. Yan, naging administrators na. Okay. Para siya full control. Tapos apply. Okay. Administrator na siya. User. 3 minsan pinapagawa doon eh. Di right click ka ulit, new user. Ganun. Right click lang dyan, tapos new user. 3 ulit lang gagawin. Tapos user. Tapos type ko ulit. Tapos depende ko na ibibigay. Pangalan naman. Oo, kahit ano. Bawa dyan. Sige sir. Slim. Tapos slim. JTL lang log on. Isa lang naman ipapalag in dyan. Ganun. As next. Password ulit. Bawa P at SSW. Hindi. Tama ba? Ay namali naman sa pa. P at SSWRD. P at SSW0RD. Kulang yung isa. Kulang isa. P at SSW0RD. Yan. Tatag ka na ibabaw, dalawang gitna. Next. Finish. Double click.
Yan, tama sir. Member of Add. Admin ulit. add. Tapos admin. Yeah. Para walang problema pag nag-open siya ng file mamaya. Check names. Okay. Pang ano yan, pandaya na. Ganun. Lahat siya makaka-access. Okay. Para walang mag-error. Sige, exit na. Ulitin lang yun kung Exit, may sir. pagagawa ulit na tatlo. Tools ulit. Ay, magawa ka muna. Sir, minimize. Minimize. Gawa kang folder dyan. Right click. New folder. New folder. Redirection ang pangalan. Redirection. Yan na yung folder redirection. Lahat ng files niya pupunta dapat dito. Ganun. Right click mo sir, i-share mo. Kagaya lang din ng kanina. Yung sharing. Share. Properties. Properties. Sharing. Yung ginawa mo rin doon. Sharing. Share. Everyone. Tapos add. Read and write. Share. Done. Sa advanced. Share this folder. Permission. Tapos Full control. Apply, okay. Supply, okay. Copy mo sir, ito kailangan mo yun mamaya. Yung network path. Control C. Yan, close mo na. Balik na tayo dun sa dito na. Group policy naman. Tools. Group policy management. Folder redirection na tayo. Arrow. Dito. Domains. Arrow din. Arrow ulit. CSS.net arrow. Hanapin mo yung iyong Baros OU. Ayun. Arrow? Click sir. Click lang. Right click. Create GPO. Yan. Baros GPO naman. Para may mga dulo. Tapos, lalagyan mo na mga ganun sa dulo para hindi nakakalito. Palatandaan Okay. Okay na yan. Yan. Dapat sir nasa loob yan ng iyong OU ha. Right click mo But ito. OU pala. Organizational unit. Ganun. Right click. Doon nakagrupo yung mga users. Edit. Policies tayo sa user. Policies. Windows settings. Click. Yung sa arrow yan. Folder redirection. Doon. Click lang. Click lang. Tapos, yung ginawa natin, document, downloads na sana. Downloads muna, right click. Properties. Isasabihin naman doon kung ano yun. Ganun. Basic. Basics, yeah. Paste mo sir yung kanina. Ayan, paste mo na lang. Yan. Settings. Redirect back. Apply, okay. Apply. Yes. Okay. Documents, ganun din ang gagawin. Right click properties. Basic. Paste mo ulit yung root path. Settings. Saan ba yan? Yun. Ito. Redirect the folder back. Okay. Yes. Pictures. Nasabihin naman doon kung ano yun. Depende ko ng folder. Properties. Basic. Tapos settings. Root path mo na. Root path paste. Tapos settings. Redirect. Apply. Yes. Okay. Tapos may redirection na. Sige, exit na. Yun lang inan natin. Downloads, documents, pictures, Tapos sa control panel, mag-add ka ng printer kahit ano. Control panel. Yan sir, sa taas dito na lang. Hanapin mo yung doon sa arrow. Control panel. Alin hanapin dyan? Large icon para madaling makita. Printers, devices and printers. Right click ka sa add printer pala tayo. Kahit anong printer na lang.
the printer that ito, check mo ito. Add local printer, nasa na? Ito. Yan. Next. Okay. Next. Printer port. Canon na lang, Canon. Yan. Pwede na yan. Next. Kahit ano naman printer yun. Basta makapag-install ng printer. Share this printer. Sige, next. Nakashare na. Dapat nakashare. Finish. Para that makikita dun mamaya. So, yan, may print makikita exit mo na niya. yan. Okay na ito. OUGPO. User, ano pa ba? Yung file resource manager, nasa na ba yun? File Doon din resource sa tools. manager. F. Ayan. Ayan. File resource manager. Ay, doon, ano pala, DNS muna. Mamaya na yan. May kulang pa ako. Tools, DNS, PC2. Right click. Dito sa... Oh, Click mo muna. Click. Tapos, forward. Ay, yung arrow, sir. Arrow. Forward, reverse, lookup. Ay, forward. Right click dyan. New zone. New zone. Next. Sige, next. Next. Zone name. Yan. Kahit ano yan. Baros na lang. Baros. Next. Then, next. Sorry. Okay. Finish. Tapos, nasa na yan? Okay. Ito. Yung arrow, sir. Hindi. Sige. Yung forward. Nasa na sa'yo, baros. Click. Ay, dapat pala nandito sa loob. Right click mo sa css.net pala. Right click. Click muna, sir. Click. Right click. Wala na. Ito na yun yata, no? Baros. Sige. Reverse lookup naman. Right Reverse click, tapos right click. New zone. New Next. zone. Reverse at forward, lalagyan lang. Sige, next lang. Ganun. Next ulit. Reverse at Sige. forward. IPv4, sir, dapat yan. Oo. Sige, next. Ililipat mo kapag nga, ano. Ay, yung network ID na hindi mo yata nalagyan kanina. Ano ilalagay? 192.168.1 lang yan. Putol yan. That one lang. Yan. Tapos next. Siya na bahala dun sa kasunod. Okay. Finish. Yung isa ay wala, ano. Right click mo nga sa rin ay edit siguro. Right click, edit. Properties kaya. Wala, cancel na. Buray na lang natin. Buburahin. Delete, right click, delete. Yes, tapos magawa ka ulit bago. Okay. Dito. Dun sa forward. Right Forward. click, new zone. Next. Not my IPI. Okay. Next ulit. Zone name kahit ano. Yan. Baros. Next. Okay. Ay, hindi siya nagtanong na IP talaga. No? Sige. Hindi sir. Sige. Finish. Yung palang isang meron. Okay na? Ito kaya nabuwa ka na bura, sir. Pa-check nga. Ay, ayun pa. Sige. Exit na. Exit. Doon ka na ulit sa isa. Exit. Tools. Exit na to. Nasaan na ba yung... Ay, balik na ulit. Nawala. File Resource Manager. Server Manager. Server Manager. Kaya yun. Ang kasunod dyan? Tools. Yun ang Tools. file balik na sa File Resource Server Manager. Tapos, Quota Management. Quota. Yung arrow, sir. Arrow. Quotas. Click mo yung quotas. Quotas. Yan. Tapos, create quota. Create
Kota. Ano ba ang path niya? Hindi ko yung memorya. Sandali. Kailangan pala. Yun yung bago ay. File screen. Tapos create. File screen. Yan. File screen path. Hindi, browse. Browse. Baba. Saan siya nagkuha? Users sa C. See? Users. It's okay. User. Administrator. Okay. Yan. Tapos yan, depende dito kung alin yung gusto mo ipa-block. Custom settings tayo. Ito sir, hindi yan. Ay, nawala. Create nga, nawala ba? Nasa na yun? Nagbaba. Sige. Browse. Si administrator, baba. Si administrator. Users. Administrator. Okay. Tapos ito. Custom file screen. Yan, properties. Pipili ka dyan. Ang pinapapili doon ay audio yata. Audio and video files. Yung iba-block niya na executable. Kunyari, image files. Tsaka document ang pinapatanggal doon. Ayan, okay na yan. Depende, nakasulat naman yan doon. I-check lang dyan. Okay. Sa ano yan? Tawag dyan? File Screening. Tapos create. Create. Itong template name. Nasaan na ba ako? Sa template name. Creating a template. Next, okay. Yan, okay na siya. Quotas naman. Quotas. Ay, right click sa, dito quota nga. Create quota. Ayan sir, pwede naman dyan. Create quota. Browse ulit. Yung C administrator ulit. Users administrator. Okay. Create quota pa. Ayan, yung limit 300 yata ang nilalagay nila doon. 300 MB. Type na lang. Meron sa rin pamimilian. 100 MB yata. 100 yan. MB. Depende ko ano yung pinaano doon. Okay. Create. Yan, okay na tayo dyan. Exit na. Mga quota-quota. Tapos exit ulit. Doon na tayo sa... Ay. Sige, okay lang. Doon pa kanina. Remote desktop, naka-folder na. Doon tayo sa CMD. CMD naman. Search mo lang. Command ano? CMD. Yan. Tapos GP edit.